Gumawa po ng tart si Frank. Tag nito. Onions, yung kabila na may kalati po may anchovy. Tapos yung kabila naman po ay spinach. Ayan. So, kakainin po namin yan with salad, syempre. With fresh salad. Batavia. Yan, bon appetit po sa lahat. Salad, yan. At yan. Demain, vous le fruit de la midi, si vous voulez. Sa akin si Frank, ano kaya to? Ano kaya to? Ano kaya to? Ano kaya to? Kaya itong binili sa akin na asawa ko. Kaya ito na po. Ang ano na naman, ang makulit. Ang stand na to. Ayan. Tabingi, tabingi. Ayan. Tabingi natin. This pinili. Kaya itong bigalang ko. Alam ko na ito Ano? Ilak plastiko. Ah? Ils sont bien en vie, mais putain, ils sont en vie. Ah? Ils sont en vie. Waouh! Il y a peut-être plus que 2 kilos. Wow. J'avais demandé 2 kilos, il m'a dit, bah, vous voulez pas la boîte? Du coup, il m'a enlevé 800 grammes pour la boîte, alors qu'il n'y a pas 800 grammes là. Ouais. Donc c'était peut-être 2,5 kg. Ils sont bien, non? Ouais. T'es contente ou pas? Oui, merci beaucoup. Bien. Il m'a dit, on en vend tout le temps en fait, mais il faut demander. Ils sont pas dans les étals. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est pas lui. Ah, elle va tout le temps, mais il n'est pas de message. Et comment t'as su? C'est bien qui a demandé, vous avez les crampeurs? Il y en a un. Attends, là, tout ça. Ça, ouais. Ayos mo na kayo. Ayusin na po yung ano. Sorry kasi po, 1 year na hindi kumain ng tahong. So, magtatahong po kami. Nalis ni Ocean taong kasi sa China, wala, may tahong din siya. No? Siyempre, sa boarding school po, sa school ko, hindi naman sila nakakapagluto. Parating canteen o restaurant lang po natin. Ang sarap po ng restaurant po. Fries. Yan. Magpa-fries lang kami. So, labas ko na yung malakihan na pang-mold. Yan po ang ano dito, muscle. Nalilinisan ito. Balbon lang yung tagalinis. Balbonin. Vous êtes particulière à The Beach? 9h40. Ah ouais? Oui, mais je te dis au magasin. Alors ça d'abord, 2 caddis, ça merde. Après, il y avait un tout petit colis aussi à déposer, mais c'est sur la route, tu sais, on voit les colis là. Ouais. C'est sur la route. Ouais, ici? Bah, je suis arrivé, il y avait le livreur de GLS qui était là. Donc, Ah. il avait pris la truc pour trier tous ses colis. Moi, j'ai pas les livrer quoi. Ah oui, parce que c'est l'heure ça. L'heure 11h. Ouais, mais c'est chiant, ils ont qu'une seule manette, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Nous aussi, c'est l'heure.
l'as mis au congélateur, tes crabes? Wala, hindi ko na po. Elle est ouverte. Ah, ça, il bouge bien, non? Ah, Il bouge bien, hein? okay. Anong kaya ito ilagay dito? Problema ba? Alam mo yung problema? Ako lang nagpakasik lang po. Talagang dakdiit. Pero may dakon. Favorito ko kasi yan. Matagal na ako nakakain. So talagang mga buray. Ganun na din yung fog. Burayon. Siguro may nilalagay sila dyan. Since parang tulog. Mamaya, burahin mo yan. Elle est nouvelle, ouverte, quoi. Tapos, ano? Ils sont revenus, la machine? Normal mo, 2 days. Suduma. Ça n'a pas changé, ça. Di pa ang korula ako nagabi. Just arrive exam. Ang taple, kasi. Pero babae po, hindi talaga mong food sa... Bon, ça va, elles sont propres, hein. On va monter à son propre, c'est vraiment. La dernière fois, j'ai fait ça. Lagay ko lang po sa rep ko, ano? Nalagyan natin akong gadan. May gadan na saro. Ito, parang patay. Patay ito. Ah, j'ai pas trop rien à faire. So, lagay pa rin natin sa rep kasi mamamaho po yun sa... Ah! Tomorrow pala yung ano. Tomorrow pala yung... Tomorrow po yung ano namin sa... Ito na yung price po pala, dito tayo sa first cook muna namin. Para crispy siya. Pero bira lang po kami mag-price. Hindi naman yung siguro 3 times a month. Avec tout blond. Je pense que ça va donner honnêtement, mais je sais pas pourquoi il est là. Kaya na. Non, hein. Je vais pas couper. Ay, ay, ay. Igaling lang yan ang akin mo, ha? Hein? Akin mo. Ah ouais? Yan, ako. Un seul? C'est tout? C'est plus? Ah merde, c'est pas bon, il y a les autres là. Wala, wala. Hindi mo. C'est plus? Les autres, on peut peut-être là, non? Non, les autres, plus, hein.
Espagne, finalement, c'est les plus gros, c'est les moins solides. En tout, d'un 2 kg aussi. Yan po yung ano dito. Ito Spain. Ito French. Oh, c'était pour Minix tester, niya. là. Minix. Non? Kalokohan din. Minimix-mix nila. Yan na. Buti na lang. Buti na lang po. Hindi ko pinalagay. Kasi kanina yung isa lang mag-it lang po. It lang yun. All for me. No, okay. Isa for Lagyan po namin ng curry. T'as pas mis de... T'as mis, qu'on appelle ça là? The curry. Non. Mais c'est plus le nom. The bang blanc. The blanc. Wow. Moi j'en mets beaucoup que... Ah putain, Samy. Samy, il a tout fait. Tu peux en mettre du vin blanc. This one is, J'en ai mis plein. Hein. Grand Cru. J'en ai mis plein la dernière fois. Hein. Oh, plus que ça, j'ai mis 2 fois plus. Ah, j'ai mis 2 fois plus. Franchement, ah, j'en ai rien ça. Franchement, on m'a plus ça. Mon dieu, la dernière fois, tu m'aurais vu tout ce que j'ai mis. C'était tout. Hein. My wife, she's stubborn. J'ai mis 2 fois plus. Yung ating, yan po yung dito muscles. Dilaw, ano po siya, dilaw na dilaw. Ayan. Tiki, wala tiki po. Back to going to work. Sigwa? Going to work na po. Kangkong, punta po tayo sa ano, doon sa kangkungan. Punta tayo ng garden. Hindi po ako masyadong kapag garden gawa ng pang umaga po ako. Kuha tayo ng pang ganito. Medyo nagbago na pero ang init pa rin. Sobra. Yan na yung natong. Tingnan. Gusto ko kasi pakita yung ito zaka hindi ni kinuha ni Frankie, dakulao na baga sobrang dakula. Paano ba ito? Ayan, dakulao ng maray, bututoy na. Ayan, mapisog na siguro to. Ayan, so next year bibili natin yan para wag na tayong bibili ng cucumber. Yan ang cucumber natin na malaki. Ito may sakit, tanggalin na natin. Yung pag may mga sakit-sakit po, yan, para yung iba po ang lumaki. Ganun lang yan. Ito rin, tanggalin na natin. Kasi syempre yung nutrients na pupunta pa sa mga patay na na po. So, ganyan lagi dapat gagawin. Yan. So, ito na yung kangkong natin. May nagtanong dati kung paano ko tinanim. Pisog lang po yan. Buto-buto lang. Buto po lang yan na may nabibili yata sa Shopee ng madamihan na buto ng kangkong. So, binurudbud ko lang yan. Dinamihan ko lang. Kaya lang, sobra, didilig nyo po ng madami. Minsan, pinapaduluyan ko po yun ng water kasi gusto niya po talaga yung maraming tubig. So, medyo yan, nag-aani-ani na tayo ng konti. Yan, yung mga ano natin, kamatis. Medyo nagkakakamatis na. Ito yung ano natin. Bukas titingnan natin, sobrang init na po kasi. Tapos meron na tayong itong talong. Isang talong. Ayan. Kunin na natin yan. Pwede rin natin kainin kasi wala kaming masyadong, walang inano si Frank. Ito
Ito tuloy walang ganong bunga. Ang dimungkog na to ah. Ito walang ganong bunga. So, halagyan natin yan ng pataba. Ayan. Tapos itong tinanim namin ni Osh. Yung patola parang wala. Hindi masyado. Mga tinanim namin ni Osh, ayan na, nagtuturubo na baga. Ayan. Ang kalabasa nagagapang na. Sunflower, ang laki na. Sunflower. Yan, pasok na tayo sa bahay at ang init. Sobrang init. Kuha siya ng eggs, tsaka ng maliliit na tomato. Si Osh, ano ginagawa ni Osh? Pinipinturahan niya po yung, yan po yung lalagyan ng mga wine. Ng red wine na po. So, last time po nag-work ako, yung boss ko, padaba ako. Pigpartawanan baga ako niyan. Wood po kasi siya. So, sabi niya, Tibi, gusto mo to? Sige, tabi natin ha. Sa'yo yan ha. Sabi ko, sige. Ako sige lang ako ng sige. Pag libre ba? Tsaka pa si Osh kasi may ligsa sa wood. Ha, Osh? Say hi. Ng mga manok natin, maiipal talaga. Blue na blue pa rin nating pool. Wood natin. Napakagandang flower. Ito po kasi yung flower na pwede nating i-dry. Tingnan niyo po. Parang akala mo naka-dry na siya. I love this flower. Pag binili niyo po yung buto, iba-iba po yung, mayroon pa siyang parang, pink, parang nagba-violet, tas parang nag-orange. Yan. So, pwede mo siyang ipapadry na po. So, ang tawag po dito ay immortel. Sa French, immortel. Ito, hindi pa namumulaklak ang kumag na to. Tapos, ito yung dala ni Osh na lotus. Papalitan pala natin ang tubig. Dahil nakalimutan palitan kahapon. Naman ay inday. So, palitan natin ang tubig. Nagpapatiwa ako digdi. Kasi sobrang init. Ayan. Kukuha siya ng itlog. May nangingitlog pa. Siki. Siki. C'est le chicken run, hein? De grosse? Je sais pas laquelle que c'est. Et en plus, j'ai fait comme ça, je suis arrivé direct, j'ai passé à côté, j'ai mis la main. Oh mon Dieu, là. Buak ka talaga. Ah oui, c'est des grosses du quoi. Croc, croc. Ah, c'est là, c'est vrai. Yung tomato. Pardon. Yung po ulam ko. Omelette lang. Kalimutan namin maglabas ng ulam. So, mga madali ang ulam lang po to. As in. Je dis au monsieur que quand t'étais plus liquide, tu toussais dedans et puis tu mangeais tout. Quoi. Sinabi ba naman ni Frank? T'avais des bonnes dents. Dito kasi, panlasa lang nila, yan hindi nila kinakain. Tapos sinabi niya doon sa lalaki, ay, yung asawa ko, kinakain niyan lahat. Ano talaga, akala ka siguro nun na, ano tayo eh. Ha? Ha? Engie. Comment tu dis les dents? Ha? Les dents. Ngipin. Les pines. Ngipin ng buto. Ah mais ça doit être mon pantalon là. Kung po tayo. Ano lang po yan, garlic lang po, olive oil. Tapos lalagyan natin siya ng suka na po. Ayan. So, umilit-lit lang. Ano po yung crab.
Tu vois un peu toute la place là. Frank skulle mettre den på det vinäggstyckle. C'est pour tu vois. Se kom dito. Wala, perfect. Allez, c'est du poids, il fait gaffe à ça. Nga po. Walang pesticide. Gumamit lang tayo ng konting pampataba na po. Pero hindi tayo gumagamit ng pesticide. Kasi yung pampataba, hindi na po ako masyadong pero mataba po yung lupang yon kasi nang pumunta po kami ng Pinas, actually, yung nagbantay po, yung si Tony, doon po niya linagay yung mga hiniputan. Kaya medyo talagang mataba yung lupa. Doon niya po nilagay yung mga may ipot. So, kaya mataba po siya. Yan. Yan. Frank, is that your favorite dessert, ha? Non, j'aime pas trop mon con. Grabe yan lamunin ni Frankie. Favorite niya yan. Regarde ça. Tu filmes ça là. Ça c'est beau ça. Là c'est des belles omelettes ça, regarde. Regarde. Ouais. Wow. With my cheese. C'est omelette pizza. Yeah. Attends un petit peu. Okay. Perfect. Okay na. Patay na to. Ça fait vinaigrette pour le pompon là? Tonight po mag-ano lang kami. Steak hashi. Ano po yan? 5% na beef. So, yan po yung gusto nila. Ako po hindi ako masyadong mahilig dyan. So, ano lang po ako, mag-tomato salad. Kung may mozzarella. Yan. Steak hashi natin. Bago tayo ganun lang po. Lalagyan ko po ng mustard para may pagka-smoky thing na po. Smoky. So, dapat mainit na mainit yung kawali. So, kami po hindi kami masyadong kumakain ng mga cured meat na po. Although, dito sa France, mahilig po sila sa charcuterie. Very seldom na. Pag winter, minsan, pero hindi talaga yung everyday, more on, kami talaga yung raw meat na niluluto ko na po. Mga ganyan. Yun po yung mga niluluto ko. Yung mga bata po, nasanay sila. Kung ano yung pinakain namin dalawa ng Frank, yun din pinakain nilang dalawa. So, yun nga yung kay kuya na po pala, hindi pa po siya pinauwi, another 3 days. So, another 3 days po daw again, kasi nung in-scanner po siya, wala na nga bleeding, but then, mas preferred ng doctor na mag-stay ng another 3 days. Which is, naman po kami, siguro mas, para maging stable siya na po. Although, very reactive, hindi ko pa po siya nakakausap kasi siyempre si Ate Jinky lang po yung nakakausap namin kasi siyempre nasa hospital na po. So, siguro pag uwi, makakausap natin na by video si Enteng DIY na po. So, siguro si Mama, si NO po lagi naman pumupunta doon, binibisita silang dalawa ni Mami. Araw-araw po yun. So, ewan ko kung vlog niya po, hindi pa ako masyadong nakakapanood kasi nasabi ko nga ay din po ako. Very busy din po ako dito sa bahay kasi siyempre nandito yung dalawang bata tapos maraming halaman. Yan. Balik po tayo dito sa garden.
Il est ouvert de coopérative là. C'est quoi? De coopérative. Coopérative, je sais pas quoi là. Quoi faire? Faut que j'achète du piqué là. Ouais, mais c'est pas loin, pied là. À pied. Bah c'est bien, hein? Avec ta fille, elle va être contente. Non. Ah bah avec du piqué, pas prêt. On ira après, tu bois un café là-bas. Travaille bien d'abord. Hein. On n'a plus de piqué. Ah oui, ça, on a juste pour le rose. T'as des bambous là? Ouais, mais les bambous sont nuls. Là, Des piquets? Il faut mettre un rester. là, là, Ça, par contre, c'est pas mal, ça. Ouais, Tu ouais. mettre une boule. Pas comme mettre des boules de tennis. Ouais, ça veut dire ça. Ça, mon père, j'ai pas. Moi, je vais pour moi, j'ai pas. Parce que je sais pas visible. Ah, j'ai un petit en fer là, mais bon. Quoi? Tiens. Tu veux pas celui-là? Ah merde. Ah merde. Oui. Hein? Ah, ça c'est pas mal. Là. J'ai juste besoin de trucs, tu sais, pour C'est où ça que tu mets ça? là et ici. Où ça? C'est un peu comme ça, tu vois. Que je fasse un peu comme ça. Elle va s'enfoncer jusque là quoi. Ouais. C'est pas très T'as grand. pas Ça. un truc comme ça? Avant, on a comme ça. Si, il y en a plein là. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Il est un peu plus long, je trouve, non? Ah oui. Bah, vois ton café. De toute façon, on pourrait faire demain ça. Parce que ça fait pas du bruit ça. Ouais. Tiens, regarde. Il y en a encore deux là-bas. Il est où celui-là? Hein? Enfin, après, et en Ouais, vers 10h30, après. c'est qu'il tourne encore. Oui, oui. Ça va faire des bruits ça. Je te mets là. Hein? T'en faut deux, c'est tout? Ouais, deux. Il y a encore deux là-bas. Il y a encore deux? Ouais. Il y en a quatre et tout. Bah oui, ça fait plus. Tout plus que... Waouh, je fais ça bien après ça. Bah non. Non, tu fais ça bien. Tiens, t'es toute fière, c'est bien. Ah, j'adore quand c'est comme ça, t'es toute fière. Là, c'est vrai. Tu fais comme ça. T'es fière? On y va mon café là. Oui, oui. Il est trous dans la terre là, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Là aussi. Ça, c'est des bestioles. C'est pas les guettes là? Je sais pas. Toi, tu vois des guêpes.
Natong. Kuha na tayo. Lagay natin sa tambakul.